Sweet Caroline, kay sweet man yang atong gihimo karon o pwede pud nimo ni pang negosyo. Dali ra kay himuon og syllable pagyod aw usa pa imong buhaton paghimo na diha. Bitaw ikaduha na nako ni og himo og video ani katong una na akong video ani naabot gyud ta og million views day. Daghang kayong salamat sa tanan nga followers og dili followers sa tanan ninyong pagsuporta sa akong mga video nga wala gyud intawon nagkadimao. Gihimuan lang nako ni og utrog video day kay naghan gyud nagreklamo kay akong pagkutkot nga nag-inusara ani nga ako ang lubiday gigbati jud ko kagutom ikaw wag naglantaw dali day mga unta day una nimong buhaton sa pagluto ani day sa wala pa gyud kahibalo no ilunod og una ang imong lubiday sa 2 ka kilo nga lubi 1 ka kilo og tunga ang angay diha day ayo palabi kay basin unya og amigason ta ani atong ilunod tanan ang atong 1 ka kilo tunga nga asukar day kung 1 lang ka kilo ang lutoon 3/4 lang ang dapat diha day ayo 1/4 nga mas kubado maugid na ang pinakasikreto nga mas mulami ang ato ang bukayo og dili na ta magbutang og tubig ato lang lang siyang ukay-ukayon hangtod nga mogawas ang natural niya nga tubig ug maulang na ang muluto ayon nagbutang ta og vanilla ug kung wala man ugaling kay vanilla day okay ra pod pero ang mas kubado maugid na ang ayaw kalimti kay maugid na ang maghatag niya sa color og ang kalami sa ato ang bukayo sos naghimo jud kog video ani day aron lang makita sa nag-ingon nga ako ng paghimog bukayo di kuno maayo kay sa plastic ra kuno giholma mao nga nagpalit gud ta og dahon aron lang makita nimo nga wala na ko nagamit og plastic oh happy og balik ta diri sa atong pagluto day kung gusto jud ka magluto ani ang imong pasensya taas-taas gyud day kay dili gyud lalim ang paghimo og bukayo kay manghawa gyud ang imong mga kulamoy og inukay day pero kung inaani na gani ang forma ay pwede na nato ni siya hulmahon aron mogahi na diring dapita ato nang iplastada ang ato ang dahon nga balik 10 peso ni day mahal man diri sa syudad di man pareha sa ato sa probinsya nga bisan sa silingan mangayo rata usahay gani dili na mananghid kay naapikhan na mangu sa paghulma ani day kinahanglan man ni dinalian sa paghimo og bukayo ang imong himuon katong ilanon og unsa ba ni ang tawag ani sa uban katong dili pa kay siya gulang o di pud siya kaayo butong mo para sa mga nangutana kung pila ka buok lubi ang akong gihimo ani 8 di ni siya ka buok og tag 10 peso ang isa di pwede man pud kung mupalit ka og kinilo pero medyo mas mahal na ang kinilo kay kumpara sa tinibuok sa 8 ka buok nga akong kinudkod nakatimbang man ta og 2 ka kilo samtang magpalit ka og kinilo 160 ang kilo ana medyo mas mahal na gyud tuo di ay sa 2 ka kilo nakahimo tag 87 ka buok tag 10 peso ang isa ipalihog lang kog kwenta og nakaginansya ba kaha og sigurado gyud ko nga imo ning nasundan mao nga pagluto na murag ubay-ubay naman gyud ni ang akong naistorya no murag taas naman gyud ni kaayo baka og nakaabot na mag 3 minutes mao lang man gyud ang atong gikinahanglan daghang kaayong salamat sa imong paglantaw ug mayong adlaw bye.